Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستغفره نصلي على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma inna juhalun fa'alimna du'afa'u faqawwina mudhnibuna faghfir lana mustarshiduna fa'arshidna mustahduna fahdina la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin, ashkurullah subhanahu wa ta'ala. Nahnu al-an fi fasli al-lughat al-arabiyyah sahlah. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab mudah. وفي هذا الفصل نحن نستعمل كتب اللغة العربية سهلة. Kita menggunakan buku pembelajaran bahasa Arab mudah. Walhamdulillah نحن الآن في الكتاب الخامس. نحن في الكتاب الخامس من سلسلة كتب اللغة العربية سهلة. نحن في الكتاب الخامس. Kita dalam buku yang kelima min silsilati kutub al-lughat al-arabiyyah sahlah, daripada pembelajaran bahasa Arab mudah. Wa fi hadzal fasli ana udarris bil lughatil arabiyyati ma'a tarjamah. Saya mengajar dalam bahasa Arab dan bersama saya bercakap dalam bahasa Malaysia. Maknahu alladhi la yafham, yang tidak faham ke bahasa Arab 100%, fa antum tastami'una ila tarjamah, boleh faham kerana fi hadzal fasli ana udarris bi kiltai lughah. Saya bercakap dalam dua bahasa, al-lughatul arabiyyatu wal lughatul maliziyatu, bahasa Arab dan bahasa Malaysia. Wa nahnu fi ad-darsi salis. Al-yawma nahnu fi ad-darsi salis. Kita dalam pelajaran yang ketiga fi as-safhati ats-tsaminata asyrata, muka surat yang ke-18. As-safhatu ats-tsaminata asyrata min ad-darsi salis fi al-kitabi al-khamis, dalam buku yang kelima ini. Qabla nabda, sebelum kita mulakan, nahnu nas'alullah jalla wa ala an yubarika faslana, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberkati kelas kita. Qala Rasulullah alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Qala Rasulullah alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kita mempelajari bahasa Al-Qur'an. Al-lughatul arabiyyatu hiya lughatul Qur'an. Wa idza kana niyatuna khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala, kalau niat kita kerana Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu najlis al-an, bersama dengan saya takriban nisfa sa'atin, lebih kurang setengah jam. Niyatuna nuridu an nafhama lughatal Qur'an. Kita mahu faham bahasa Al-Quran, linafham Al-Quran wa sunnah. Fa insyaallah biqadri niyatina, dengan niat kita, Allah SWT yu'tina ajran azim, memberikan kita ganjaran yang sangat besar. Qala Rasulullah alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maknahu, kalaulah kita bertungkus lumus berusaha untuk mencari ilmu syar'i, fa insyaallah al-lughatul arabiyyatu hiya lughatul Quran, fa Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan dengan amalan kita ini jalan menuju ke syurga. Fa narju min Allah Subhanahu wa taala insyaallah an yu'allimana, untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan faham kepada kita, wa yuraghibana fi dirasati wa tadris lughatil Quran, dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Al-Quran.
Al-an iftahu kutubakum ila safhati. Iftahu kutubakum ila safhati al-thaminata asyrata. Buka muka surat 18. Alladzi lahu kitab, yang ada buku. Al-an iftahu kutubakum ila safhati al-thaminata asyrata. Buka muka surat 18. Wa alladzi laisa lahu kutub, yang belum ada buku lagi dan mahu dapatkan buku ini, WhatsApp ataupun telefon nombor ini 019 935 4122 019 935 4122 019 935 4122. Nahnu nursilu bi al-barid, kita hantar dengan pos laju insya-Allah. Al-an nahnu kama qultu lakum, nahnu fi ad-darsi salis, pelajaran ketiga. Wa al-an nahnu fi as-safhati ats-tsaminata asyrata, muka surat yang ke-18. Wa bidab nahnu al-an fi al-fasli ats-tsalatsin, kita dalam kelas yang ke-30. Nahnu al-an fi al-fasli ats-tsalatsin, kita dalam kelas yang ke-30. Kelas yang ke-30 min dirasatil lughatil arabiyyati musta'milan al-kitab al-khamis, menggunakan buku yang kelima ini. Fi hadha darsi, pada pelajaran ini fi hadha darsi ki muhim, pelajaran ini adalah sangat penting. Hadha darsu muhim, pelajaran ini adalah sangat penting. Karena fi hadha darsi nahnu nadrusu al-fa'il wa maf'ula bihi. Fi hadha darsi nahnu nadrusu al-fa'il, kita mempelajari fa'il, wa al-maf'ula bihi, dan maf'ula bihi. Wadah? Mana fa'il? Takriban fa'il adalah pembuat. Nah, fi'lun adalah perbuatan. Fi'lun adalah perbuatan. Fi'lun. Amma fa'il adalah pembuat. Masalan ki contoh. Masalan darasa at-talibu. Darasa huwa fa'il. Maknahu belajar ataupun telah belajar. Seorang lelaki telah belajar. Darasa telah belajar. Darasa huwa fi'lun. Amma fa'il, man fa'il? Fa'il at-talibu. Man at-talibu, seorang pelajar yang belajar. Man darasa, siapa yang belajar? At-talibu. Fa at-talibu huwa fa'il. At-talibu huwa fa'il. Wadah? Okey, ana aktub ala sabura. Naqulu fi'lun. Nah, fi'lun adalah perbuatan. Fi'lun perbuatan. Verb. Amma fa'il, fa'ilun adalah pembuat. Wadah? Fa'ilun adalah pembuat. Misalun akhar, contoh yang lain. Misalun akhar, tabakhat Aminatu fil matbakh. Tabakhat Aminatu, maknahu Aminah memasak. Aina al-fi'lu? Al-fi'lu tabakhat. Al-fi'lu tabakhat. Aina al-fa'il? Di mana fa'il? Pembuat? Fa'il Aminatu. Wadah? Masalan fi Al-Quran, qala Allahu, masalan qala ar-rasulu, qala Allahu. Qala Allahu. Qala Allahu. Qala huwa fa'il. Qala yaqulu, qala telah berfirman. Qala Allahu huwa fa'il. Allah huwa fa'il, makna man qala, siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala. Fa Allahu huwa fa'il. Allahu huwa fa'il. Wadah? La'allakum tafhamun. Hadha huwa al-asas. Ini adalah asas bil lughatil arabiyyah. Wadah, hadha wadah. Ma makna fa'il? Fa'il adalah pembuat, wa fi'lun adalah perbuatan. Misalun akhar, contoh yang lain, dhahika. Ma makna dhahika? Dhahika adalah ketawa. Dhahika ketawa. Dhahika al-waladu. Dhahika al-waladu. Aina al-fi'lu? Di mana fi'lun?
fi'lun dhahika, ketawa ataupun telah ketawa. Ainal fa'il? Al-fa'il di mana pembuat? Pembuat adalah al-waladu. Man dhahika? Siapa yang ketawa? Al-waladu dhahika. Al-waladu dhahika maknahu budak tersebut yang ketawa. Fa al-waladu huwa fa'il. Al-waladu huwa fa'il. Wadah? Ana aktubu maratan ukhra. Okay, masalan kita naqulu masalan dhahika. Nam dhahika al-waladu. Dhahika al-waladu. Dhahika huwa fi'lun. Dhahika huwa fi'lun. Mana fi'lun? Perbuatan. Wa al-waladu huwa fa'ilun. Okay, fa'ilun. Huna fa'ilun. Unzur fa'ilun. Bil alif. Fa'ilun. Fa'ilun adalah pembuat. Man dhahika? Siapa yang ketawa? Al-waladu dhahika. Budak tersebut yang ketawa. Wadah? Wa fil lughatil arabiyyati dalam bahasa Arab al-fa'il huna al-fa'il pembuat al-fa'il marfu'un. Fa huna marfu'un bi dhammah, maknahu dia adalah berbaris depan. Fa naqulu dhahika al-waladu. Dhahika al-waladu. La yumkin bil arabiyyah dalam bahasa Arab naqulu dhahika al-walada. Dhahika al-walada laysa lahu ma'nan, tidak ada makna, tidak ada makna dia. Idza qulna dhahika al-walada, ma makna? Tidak ada makna. Dhahika al-waladi laysa hunaka ma'nan, tidak ada makna. Fa as-sahihu dhahika al-waladu. Dhahika al-waladu. Wadah? Fa al-waladu antum al-waladu huwa fa'il. Al-waladu huwa fa'il. Wadah? فهذا هو الجملة. فالفعل أنتم الفعل هنا ضحك الفعل باللغة العربية ينقسم إلى اثنين. terbahagi kepada dua. أنا لا أتكلم في فعل مضارع فعل ماضي أو فعل أمري، لكن أنا أتكلم في قسم آخر. Saya bercakap dalam bentuk yang lain, dalam qismun yang lain, dalam pecahan yang lain. Al-fi'lu dhahika huwa fi'lun lazim. Mana fi'lun lazim? Al-fi'lu al-lazimu maknahu al-fi'lu la yahtaj ila maf'ulin bihi. Maknanya tidak bergantung kepada yang kena buat. Masalan fi lughatina dalam bahasa kita, idza qulna dhahika al-waladu. Dhahika al-waladu maknahu budak tersebut ketawa. Jumlah kamilah, ayat lengkap. Nah, ayat lengkap. Wadah? Maknanya jumlatun kamilatun. Nah, dhahika al-waladu, budak tersebut ketawa. Lahtaj, tidak memerlukan yang kena buat. Atau masalan ana aqulu lakum jalasa atau jalasatil bintu. Jalasatil bintu. Maknanya budak perempuan tersebut duduk. Jalasatil bintu. Huna masalan naqulu nama jalasat ki jalasat al-bintu jalasat al-bintu. Fa huna naqra'u jalasatil bintu. Al-bintu huwa fa'il. Al-bintu huwa fa'il wa jalasat huwa fi'lun. Man jalasat? Siapa yang duduk? Al-bintu. Al-bintu huwa fa'il. Wadah? Al-bintu huwa fa'il. Fa al-fi'lu dhahika au jalasa. Al-fi'lu dhahika, makna kata kerja. Dhahika au jalasa la yahtaj ila, tidak memerlukan, la yahtaj ila maf'ulan bihi, kepada yang kena buat. Wadah? Amma hunaka fi'lun akhar fahuwa yahtaj ila maf'ulin bihi. Maknahu di sana terdapat fi'lun yang mahukan maf'ulan bihi. Makna mahukan yang kena buat. Masalan, contoh. Masalan, qara'a al-imamu. Qara'a al-imamu. Qara'a huwa fi'lun. Qara'a fi'lun. Al-imamu huwa fa'il. Al-imamu huwa fa'il. Qara'a al-imamu maknahu imam tersebut telah baca. Qara'a al-imamu. Qara'a huwa fi'lun. Al-imamu huwa fa'il. Qara'a al-imamu. Lakin madza qara'a al-imam? Madza qara'a al-imam? Maknahu apa yang imam itu baca? Fa hadzal fi'lu
qara'a yahtaj ila maf'ulin bihi, memerlukan kepada yang kena buat, maknahu yang dibaca. Mada yang dibaca? Qara'al imamu, masalan qara'al imamu al-Quran, naqulu al-Quran, wadah? Atau qara'al imamu al-jaridah, surah khabar, al-jaridah, masalan qara'al imamu al-Quran atau al-jaridah makna surah khabar, al-jaridah, atau qara'al imamu masalan al-kutub, buku, al-kutub, wadah? Fahuna al-imam huwa fa'il, al-imam ki huwa fa'il, fa al-Quran huwa maf'ulun bihi, maknahu imam tersebut telah membaca. Mada qara'al imam, apa yang imam baca? Al-Quran. Imam baca Al-Quran. Wa al-Quran huwa maf'ulun bihi, maf'ulun bihi huwa mansub, berbaris atas qara'al imamu al-Qur'ana, atau qara'al imamu al-jaridata, surah khabar, nah mansub berbaris atas, atau qara'al imamu al-kutuba huwa maf'ulun bihi, wadah? Al-Quran maf'ulun bihi, al-jaridata maf'ulun bihi, al-kutuba maf'ulun bihi. Ma makna maf'ulun bihi? Maf'ulun bihi adalah yang kena buat, yang kena buat, wadah? Fa al-maf'ulun bihi, maf'ulun bihi mansub bil fathah, huna bil fathah, berbaris atas. Idza kana bi alif lam ma'rifah wahid, biduni alif lam, tidak ada alif lam, maknahu berbaris dua. Masalan naqulu qara'a al-imamu masalan kutuban nakiratun biduni alif lam. Huna al-kitab, al-kutub, huna al-kutub ma'rifatun bi alif lam wahid. Huna kutuban maknahu mana-mana buku. Qara'al imamu kutuban, wadah? Atau huna al-jaridah, fa naqulu jaridatan, ke naqulu jaridatan, jaridatan, fa huna biduni alif lam ke ma'rifah wahid, nama dhammah ke wahid atau fathah wahid. Amma jaridatan biduni alif lam, hunaka fathatani, berbaris dua. Wa qara'al imamu kutuban atau qara'al imamu jaridatan. Huna qara'al imamu al-jaridata, membaca surat khabar tersebut. Amma huna qara'al imamu jaridatan, imam membaca mana-mana surat khabar. Nakiratun. Wadah? La'allakum tafhamun. Saya harap boleh faham. Hadha laysa bisa'bin, bukan susah, lianna fi hadha darsi nahnu nadrusu, kita mempelajari mana? Nadrusu fa'il wa maf'ulun bihi. Huna fa'il adalah pembuat, wa wahid akhar huwa maf'ulun bihi. Naqulu maf'ulun bihi, ya, fa'il wa maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi bermakna yang kena buat. Maf'ulun bihi yang kena buat. Wadah? Misalun akhar, contoh nama kataba al-mudarris, masalan kataba huna kataba al-mudarris, nama naqulu kataba al-mudarris jumlah ala saburati. Ma makna? Maknahu guru tersebut menulis ayat di atas whiteboard, Fahuna kataba huwa fi'lun, nama al-mudarris huwa fa'il. Idza kana fa'il dhammah, berbaris hadapan. Wa kataba al-mudarrisu summa jumlatan huna maf'ulun bihi, wadah? Fa naqulu katabal mudarrisu jumlatan, maknanya guru tersebut telah menulis ayat, atas whiteboard, di atas whiteboard ini. Fa naqulu kataba al mudarrisu jumlatan. Hadhihi jumlah kamilah, ayat lengkap. Kataba
Fi'lun al-mudarrisu fa'il, maf'ulun bihi yang kena buat. Lianna fi lughatil arabiyyah dalam bahasa Arab al-fi'lu yanqasimu ila itsnaini. Fi'lun lazim adalah fi'lun yang tidak memerlukan kepada yang kena buat. Misalun dhahika, ketawa. Au jalasa. Amma al-fi'lu al-muta'addi, al-fi'lu alladhi yahtaj, yang memerlukan maf'ulun bihi, memerlukan yang kena buat. Mislu kataba. Kama naqulu bil lughatil maliziyati, Muhammad telah tulis. Tulis apa? Tulis sesuatu kan? Telah tulis ayat, telah tulis pelajaran masalan, telah tulis jawapan, telah tulis soalan. Wa jawapan soalan ayat maf'ulun bihi. Wadah? Akala huwa fi'lun muta'addin, ma'nahu fi'lun alladhi yahtaj, yang memerlukan kepada maf'ulun bihi. Wadah? Fal'an ki antum faqat tafhamuna bi anna al-fi'la yanqasimu ila itsnaini, kepada dua. Al-awwal huwa fi'lun lazim. Fi'lun lazim maknahu fi'lun yang tidak memerlukan kepada maf'ulun bihi. Wa al-fi'lu al-muta'addi makna al-fi'lu yang memerlukan kepada maf'ulun bihi, memerlukan kepada yang kena buat. Hadhihi al-khulasa. Ini adalah kesimpulannya. Nama la'alakum tafhamun, fahama. Thumma syai'un akhar, yang penting syai'un akhar. Qabla an nadhhab, qabla naqra, sebelum kita mulakan, ana ubayyinu lakum umuman, secara umum, ubayyinu lakum umuman ana hadha darsi, tentang pelajaran ini. Okay, nahnu darasna al-jumlah. Al-jumlah maknahu ayat. Al-jumlah adalah ayat. Jumlah adalah ayat. Al-jumlatu tanqasimu ila ithnataini. Maknahu jumlah terbahagi kepada dua. Al-jumlatu tanqasimu ila ithnataini, terbahagi kepada dua. Jumlatun fi'liyatun wa jumlatun ismiyatun. Maksudnya jumlah fi'liyatun wa jumlatun nismiyatun. Jumlatun fi'liyatun wa jumlatun nismiyatun. Ana aktubu ala saburah. Huna jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatun huna. Wa huna jumlatun ismiyatun. Ismiyatun. Jumlatun fi'liyatun wa jumlatun nismiyatun. Ma makna jumlatin fi'liyatin? Jumlatun fi'liyatun hiya al-jumlah allati tabda bil fi'li. Maknahu jumlah fi'liyah, ayat fi'liyatun adalah ayat yang bermula dengan fi'lun, dengan perbuatan. Limadha? Li'anna fi lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, laisa kal lughatina, bukan macam bahasa kita. Al-lughatul arabiyyah yumkinuna an naqul, kita boleh cakap. Kita boleh cakap masalan, masalan naqulu kataba masalan, atau naqulu akala. Akala al-waladu. Akala al-waladu. Akala al-waladu ayu syai' masalan. Atau jumlah ukhra masalan, naqul jalasa al-waladu. Jumlah kamilah, jalasa waladu. Au yumkinuna an naqula al-waladu jalasa. Mal farqu bainahuma, apa dia beza dua ayat ini ya? Fil haqiqah idza tarjamna ila al-lughatil maliziyati, kalau terjemah ke dalam bahasa Malaysia, makna adalah sama. Maknahu budak tersebut duduk. Wadah? Lakin fil haqiqah fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, maknahuma yakhtalifu fit taukid. Makna adalah berbeza dari segi penekanan makna. Saufa ta'lamun, kita akan belajar hadza insyaallah. Lakin al-an sekarang ini fi mustawana, dalam level kita mustawana, nahnu naqulu, kita boleh cakap nahnu naqulu bi anna hataini jumlataini, dua jumlah ini adalah sama.
yumkinuna an naqula, boleh cakap jalasa al-waladu. Jalasa al-waladu. Atau yumkinuna an naqula al-waladu jalasa. Al-waladu jalasa. Mal farqu bainahuma? Al-farqu bainahuma, unzur, jalasa al-waladu, jalasa huwa fi'lun. Jalasa huwa fi'lun. Ini adalah perbuatan. Fahadhihi al-jumlah tabda bil fi'li, bermula dengan perbuatan, bermula dengan verb perbuatan. Jalasa al-waladu. Fahadhihi jumlah tusamma jumlatun fi'liyatun. Hadhihi jumlah tusamma jumlatun fi'liyatun. Jumlah ini dinamakan sebagai jumlatun fi'liyatun. Maknahu jumlah ataupun ayat yang bermula dengan fi'lun. Fa fi qawaid al-lughah al-arabiyyah yusamma atau tusamma jumlatun fi'liyatun. Wadah? Amma huna, naam, al-waladu jalasa, al-waladu jalasa, fa nabda huna, nabda bi al-waladu, al-waladu, wadah, al-waladu. Fa al-waladu huwa ismun, al-waladu huwa ismun, kata nama. Fa hadhihi jumlah yabda bil ismi, fa yusamma jumlatun nismiyatun, maknahu jumlah yang bermula dengan ismun. Wadah? Huna jalasa al-waladu, huna al-waladu jalasa. Fa idza bada'a atau idza bada'atil jumlatu bil fi'li, kalau bermula ayat dengan fi'lun, perbuatan, tusamma jumlatun fi'liyatun. Fa idza bada'atil jumlatu bi al-ismi, dengan ismun, fa tusamma jumlatun nismiyatun. Wadah? Misalun akhar, contoh yang lain. Misalun akhar, contoh yang lain. Naqulu masalan, naqulu jalasa. Sahlun. Jalasa duduk. Jalasa. Jalasa duduk. Nah, misalun akhar, dhahika. Naqulu dhahika. Naam, dhahika. Dhahika. Idza kana muannas, dhahikat. Naam, dhahikat al-bintu. Dhahikat al-bintu. Huna jumlatun ismiyatun, al-bintu. Naam, al-bintu dhahikat. Al-bintu dhahikat. Al-bintu dhahikat. Wadah? Huna dhahikat. Huna dhahikat. Dhahikat al-bintu. Huna al-bintu dhahikat. Fahadhihi jumlah nabda, hadhihi jumlah tabda bil fi'li, wa hadhihi jumlah tabda bil ismi. Fa hataini jumlataini tusamma jumlatun ismiyatun. Ini adalah jumlah fi'liyatun. Fa hataini jumlatani tusamma jumlatun ismiyatun. Ini adalah jumlah nismiyatun. Limadha? Lianna hataini jumlataini, dua ayat ini, tabda'a bi al-ismi, bermula dengan kata nama. La'allakum tafhamun, boleh faham? La'allakum tafhamun. Hal min soal huna? Hal min soal, ada soal? Fa idza kana fil fasli, kalau dalam kelas yumkinukum an tas'alu, boleh tanya kan? Lakin huna yumkinukum an taktubu, boleh tulis nama. Boleh tulis. Fa kathir minhum ana la ara, ramai yang saya tak nampak nama, yang saya nampak yang tak nampak nama huna kan? Fa alladzina ma'i, yang bersama dengan saya, alladzina ma'i, bersama dengan saya, jazakumullah khairan, saya ucapkan terima kasih. Fa yumkinukum an taf'alu syai', buat syai', antum tukhbiruna al-akharin, beritahu kepada yang lain-lainnya, an faslina, tentang kelas kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dalla 'al khairi ka fa'ilihi, sesungguhnya orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan itu mendapat mana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Fa yumkin bi fi'lina, bi amalina, masalan ki hajjah salbiyah, masalan, atau haji Muhammad Sayuti masalan, wa antuma tunshirani atau tukhbirani, beritahu pada yang lain-lain. Wa bi hadha syai' masalan, fa hunaka ahadun yarghabuna fi dirasati lugatil Quran. Ada orang yang berminat untuk mempelajari bahasa Al-Quran masalan, fa lakum ajrun, terdapat ajrun inda Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah, inna dalla 'al khairi ka fa'ilihi. Wadah? Fa hadha huwa nama jumlatun fi'liyatun wa jumlatun nismiyatun. Fa al-an nahnu nurakkis fi huna. Kita fokus kepada jumlatun fi'liyatun. Limadha? Lianna al-fa'il nama
الفعل والفاعل ومفعول به من هنا من جملة فعليات. واضح؟ إذا كان مفعول به مثلا نقول قرأ أو مثلا نقول فهم، نقول فهم، فهم، نقول فهم، فهم علي، فهم علي نعم الكلام، الكلام معناه فهم هو فعل، فهم هو فعل، فهم علي، علي هو فاعل، فاعل علي هو فاعل، هو الكلام هو مفعول به. واضح؟ مفعول به منصوب berbaris atas. Wa fahima aliyun al-kalamu, fahima aliyun al-kalamu maknahu Ali telah faham percakapan tersebut. Ali telah faham percakapan tersebut. Wadah? Hadha huwa. Okay, fal'an iftahu kutubakum ila safhati as-saminata asyrata, buka muka surat yang ke-18. Iftahu kutubakum ila safhati as-saminata asyrata, buka muka surat 18. Okey, unzur huna. Masalan naqulu al-fi'lu al-lazimu la yahtaj ila maf'ulun bihi. Maknahu misal jalasa wa dhahika la yahtaj ila maf'ulun bihi, tidak ada maf'ulun bihi, tidak ada yang kena buat. Masalan dhahika ar-rajul, rajul huwa fa'il, dhahika huwa fi'lun. Fahamtum? Huna al-fi'lu al-muta'addi, mana al-fi'lu al-muta'addi yahtaj ila maf'ulun bihi, memerlukan maf'ulun bihi yang kena buat. Misal syaribat talibu al-asira, syaribat talibu. Idza kunna syaribat talibu maknahu, syaribat talibu maknahu pelajar, pelajar tersebut, syaribat talibu. Pelajar tersebut minum apa? Madza syariba? Al-asira. Al-asira huwa maf'ulun bihi. Fa huna at-talibu huwa fa'il wa asir huwa maf'ulun bihi. Fa al-fa'il huwa marfu' berbaris hadapan, wal asir huwa maf'ulun bihi berbaris atas. Fa naqulu syariba at-talibu al-asir. Misalun huna ala saburah naqulu fahima aliyun al-kalam. Fahima aliyun al-kalama maknahu Ali telah faham percakapan tersebut. Ali telah faham percakapan tersebut. Misalun akhar, contoh yang lain, masalah naqulu fatahat, fatahati al-ummu, al-ummu nafidah. Okey, nafidata al-ghurfati. Unzur al-an, fatahati huwa fi'lun, al-ummu al-an huwa fa'il, fa'ilun, wan nafidata huna nafidata huwa maf'ulun bihi. Wadah? Wa huwa mudhaf wal ghurfati mudhafun ilaihi. Fa ahammu syai'in fatahatil ummu nafidata al-ghurfati, nafidata. Fa fatahat wa fi'lun, al-ummu huwa fa'il, nafidata huwa maf'ulun bihi. Wadah? Amma jumlatun ismiyatun la, jumlatun ismiyatun mubtada wa khabar. Mubtada wa khabar nahnu sanadrusu bi tafsil, kita akan belajar secara detail insyaallah fi darsi al-mustaqbal, fi darsi al-qadim, pada pelajaran yang akan datang, pada tajuk yang akan datang. Wadah? Lakin al-an nahnu nurakis ila jumlatin fi'liyatin. Al-khulasah, secara kesimpulannya, jumlatun fi'liyatun tatakawwanu min al-fi'li wa al-fa'il, daripada fi'lun wa fa'il, perbuatan dan pembuat. Wa aidan hunaka maf'ulun bihi, dan juga ahyanan hunaka maf'ulun bihi. Limadha? Lianna ba'dul af'al, kerana sesetengah kata kerja yahtaj ila maf'ulun bihi, memerlukan maf'ulun bihi. Mislu fahima, mislu fataha, mislu fataha buka, fahima faham, kena ada maf'ulun bihi. Syariba, akala, qara'a, yahtaj ila maf'ulun bihi, memerlukan maf'ulun bihi. La'allakum tafhamun, saya harap boleh faham. Fa adunnu nahnu alhamdulillah nahnu natawaqqafu huna, berhenti di sini. Antum turaji'una ad-durus, turaji'una ad-durus, al-asas huna antum tafhamuna ma ma'na fi'lin,
ma makna fa'il, ma makna maf'ulun bihi, semua tukawwinu jumlah dan buat ayat dalam bahasa Arab. Falhamdulillah nahnu au ana bayantu qalilan au muqaddimatan au muqaddimat hadha darsi, muqaddimah pelajaran ini, wa antum turaji'una ad-dars. Al-an nahnu fi al-fasl as-salasin, pada kelas yang ke-30. Wa antum turaji'una min ad-dars al-awwal, pada pelajaran pertama, ila hadha darsi, pada pelajaran ini. Fala tansau, jangan lupa, antum taktubuna kulla tamarin allati fi hadzal kitab, yang terdapat dalam buku ini. Tulis semua latihan dalam buku ini. Wadah? Fa maratan ukhra ana aqul lakum hadzal faslu, kelas ini menggunakan buku pembelajaran bahasa Arab mudah. Nahnu fi al-kitabil khamis alladhi yuridu kitab. Siapa mahu dapatkan buku ini, WhatsApp atau telefon nombor ini 019 9354122, 019 9354122, 019 9354122. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.